भव्य जगतेश्वर धाम भक्तों पाई मिनी केदारनाथ मानसिक कले 7 दिन हुए पूरण। जाजपुर जिले में एवं भक्तों आस्थार नुआ केन्द्र पलटि एक भव्य शिव मंदिर जहाकू श्रद्धालु माने मिनी केदारनाथ बोली कहते। कहुछि एठारे भक्तिर सह दर्शन कले मनस्कामना पूरण हुए। जाजपुर जिला बड़चणा ब्लॉक रो बोरांग गाँव में अवस्थित जगतेश्वर धाम एवं हजार हजार श्रद्धालुओं पई आकर्षणर केन्द्रबिंदु पलटि। प्राय 55 फुट उच्चता विशिष्ट एही भव्य मंदिर प्राय 2 हेक्टर जमी उपरे निर्माण होइछि। सबुठु आश्चर्यकर कथा हेउछि एही विशाल मंदिरर निर्माण काम मात्र 9 मास मध्यरे संपूर्ण होइतिबा कहा जाउछि। मंदिरर प्रतिष्ठाता सत्यम दास मंदिरर सुंदर कारुकार्य और शांत परिवेश भक्त माननकु आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करुछि। मंदिरर पूजकों कहवा अनुसार भक्ति और निष्ठार सह एठारे भगवान शिवंक दर्शन करी मनस्कामना जणाइले भगवान को कृपा लाभ हुए बोली अनेक भक्त विश्वास करती। तेबे यह एक धार्मिक विश्वास, यार स्वतंत्र वैज्ञानिक प्रमाण जदिओ मिलना हजार हजार श्रद्धालु एठाकू प्रतिदिन आसी थांती। दूर दूरांतरु अनेक श्रद्धालु एठाकू आसी पूजार्चना करती। एही पवित्र धाम छतिया छकरू मात्र 6 किलोमीटर दूर रे अवस्थित, जहा फଳରେ श्रद्धालु माने सहजरे एठाकू पहुंची पारुछंती। जदि आपण जाजपुर अंचल को जाउछंती तेबे ही भव्य जगतेश्वर धाम को निश्चय दर्शन करंतु। धार्मिक आस्था और भक्तिर एही सुंदर पीठ आपण को एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे पारे। मंदिर वर्ष है मंदिर रहस्यमय होउची 9 मास मंदिर कंप्लीट होइची। 9 मास कंप्लीट हां बोलो मंदिर तैयारी करे गले वर्ष वर्ष पळे होची किंतु 9 मास केनते कंप्लीट। ए तो स्वयं निजे जे बसचंती सेठी देवता निजे ही तैयारी करछन। तो को मनुष्य तैयारी करने ना सेना भक्त अन्य माने के मनुष्य माने तैयारी करथले लागि थांता वर्ष वर्ष धरी। ए तो जे बसचंती से निजे तैयारी करछंती आ काई कि लागि हबने कहा प्रतिष्ठा रे रहिछि लोकन सहयोग रहिछि। हां गां लोकन को सहयोग रहिछि। गां में सहयोग रहिछि। हां लोकन आसुंदी एली कोदिन मिनी हमरो ये मिनी केदारनाथ सत्य मिनी केदारनाथ। हां मिनी केदारनाथ तो सदृश मिनी केदारनाथ तैयारी कर वर्ष वर्ष लगे किंतु अपन 9 मास पूरा कंप्लीट करले। हेबे मु कर नै ना से निजे करछंती। महादेव निजे करछंती। महादेव निजे करछंती। हां मु खाली तो जगा रखा करथली आसी के केते केमदे होउची कोन होउची टे बुझी देउथली। हम बुझाजो करथले ना बहुत ओडिसा बहुत जगह अछि किंतु अपन ए जगह को पूरा पूरा माने जंगल एरिया साइड आसी की अवसर एरिया अछि जो माने मंदिर करिया तर कोन स्वप्न थिला ना ठाकुर स्वप्न नो ठाकुर मते डाकी गान लाइठी ठाकुर डाकी गान। हां कोन कहि गेले ठाकुर एरिया कोन कहले सेटा तो कहि हबोनी ना से ठाकुर गोड़ मोर कोन कथा त आपन को मु कहि परि ठाकुर तांको माया से कोठी आनी के केते स्थापन हेबे कहि कहि परिबेनी। कोठी आछन भुवनेश्वर आछो। भुवनेश्वर आछन आज्ञा ये जगेश्वर मंदिर धाम जगेश्वर धाम को आसले आगु के आसले ना आज फर्स्ट टाइम ना ना आज फर्स्ट आसलो केमिति जानिले एठी एठी बिले अपन जानिले एटा सुनी के आसिलु आ यूट्यूब रु देखिथिलु बाकी सुनी के आसिलु पाखा पाख गाँ रु सब आस्तेले बुलिया को से कहले हम बुलिया को आसिलु। केमिति लागला मंदिर आज मंदिर बहुत भल लागला। को मंदिर टाइप लागले रा तो केदारनाथ मंदिर भल लागला एटा। भुवनेश्वर बहुत मंदिर अछि किंतु ये मंदिर निहारा ढंगर मंदिर। आज्ञा तो से नै कोन कहबे मंदिर कार्य कारीकार्य माने कार्य मंदिर कारुकार्य बहुत भल होईछि आ टिके टिके डेवलप हैला आ टिके भल लागिवो। ठाकुर को मागिले आप आज फर्स्ट टाइम आसुंदी नुआ ठाकुर देखिले कोन मागिले आप मागिबो कोन परिवार रो समस्तिंग देह भल रहू ओडिसावासी देह भल रहू आ कोन मागिबो एतिकी तो। मोना शुभंकर सतपथी बयस कते है वैसे 21 आज्ञा 21 वर्ष शिवलिंग पूजा करछ आज्ञा एटा मोर भी इच्छा थिला माने वेद वेद शास्त्र उपरु जिया पे आउ बापांकर भी इच्छा थिला आउ आम घरे भी कहीं नहांती माने जजमान काम करिया पे एसे मु निजे ये कली आ पढ़िया पे आ ए जजमान काम शिखिल को बड़ा बा फास्ट करथले पाठ पढिछला आज्ञा वेद पाठ पढिछला आज्ञा ए जे मंदिर अछि मंदिर रो केते दिन रे आपण पूजा काम करथले ए गेलनी 7 मास 7 मास पूजा काम करथले 6 मास 7 मास गेलनी आ ए मंदिर को आकर्षण से कोन रहिछि लोके कहि के मंदिर पाखु आसीबे कोन आकर्षण से रहिछि
ବାବାଙ୍କର ମାନେ ଧର ମାନସିକ ଧର କିଛି ଗୋଟେ କରିବେ ଅସୁବିଧା ଧର ହେଇଛି ମାନେ କା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଗୁଆ ଟିକେ ବସେଇ ଦେଇକି ଯିବେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ତାପରେ ଆସିକି କହିବେ। ମାନେ ଏଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜଗଦେଶ୍ୱର। ଏଇଠି ଆସିଲେ ଗୁଆ ବସିଲେ କ'ଣ ମିଳେ? ଗୁଆ ବସିଲେ ଧର ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥାଉ ମାନେ ବାହାଘର ହେଇଥାଉ ନ ହେଇଥାଉ କି ପିଲାପିଲି ହୁଅନ୍ତୁ ନ ହୁଅନ୍ତୁ ମାନେ ଅଲଗା ଯେକୌଣସି ମାନେ ଇଏ ରହିଲା ତାକୁ ଗୁଆ ଟିକେ ବସିକି ପୂଜାରେ କରିକି କ୍ଷୀର ଫିର ଢାଳିକି ଯଦି ଇଏ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମାନସିକ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ ଦୀପ ଟିକେ ବସିକି ଯିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦେହ ମାନେ ଅପରେସନ୍ ହେଲା ପରେ କି କ'ଣ ହେଲା ପରେ ଆସିକି ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମାନେ ବାହାଘର ହେଉଛି କି ନ ହେଉଛି ଆପଣ ଗୁଆ ବସେଇକି ଯିବେ ମାସେ ଭିତରେ ହେଉ କି 2 ମାସ ଭିତରେ 1.5 ମାସ ଭିତରେ ବେଶୀ ବି ନୁହଁ ଆସିକି ବହୁତ ଲୋକ ଗଲେଣି ଗୁଆ ଉଠେଇକି ବୁଝିଲେ ନା ସେ ଗୁଆ ଉଠେଇକି ନିଜେ ଆସିକି କହିବେ ତା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୁଆ ବସେଇ ସୀମିତ କହିବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଧର ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ହେଇଛି ହଠାତ୍ କିନା ଆସି ଗୋଟେ ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଗଲା ବୁଝିଲେ ନା ସେ କହିବେ ମୁଁ ଗୁଆ ବସିକି ଏମିତିଆ ହେଇଛି କ'ଣ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଧର ଗୁଆ ବସିକି ସବୁ କରିବି ଫୁଲ ଦେମି ବୁଝିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ବାବାଙ୍କର ଏତିକି ଇଏ ରହିଲା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ ଭଲ ହେଲେ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଠାକୁର କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଏତିକି କହିଲେଣି ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ରହିଲିଣି 7 ମାସ ହେଇଗଲାଣି 7 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ 20-25ଟା କି ଏଭବ୍ କରିସାରିଲିଣି ଯେତିକି ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପୁରା କନଫର୍ମ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଶିବ ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବାର ମଜା କର କ'ଣ ପୂଜା ବୁଝିପାରିଲିନି ପୂଜା କରିବା ଅଲଗା ପୂଜା କରିବା ଏଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିବା ଅଲଗା ମହିମା ଥାଏ। ଶିବ ତ ପୁରା ଆଦି ଅନ୍ତ ପୁରା ଓ କାଲ କା କାଲ ମହାକାଲ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲେ ସେ ଆଙ୍କ ତଳେ ସବୁ ବୁଝିଲେ ନା ଟୋଟାଲି ଆଦି ଅନ୍ତ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ବାପ ମା ଇଏ ହେଲା ସବୁ ଏକା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ରଷ୍ଟାରୁ ଇଏ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ତ ତାଙ୍କ ଇଏ ସବୁ ରହିଲେ ସବୁ ଦେବତା ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ଆମର ତ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ଷେ ମାନେ ଗେଟ୍ କାମ ହେଇନି ଭାଇରାଲ ବୁଝିଲେ ନା ଆଉ ଗେଟ୍ କାମ ସରିଲା ପରେ ତ କ'ଣ ହେବ ତ କହି ହେଉନି ମୂଳରୁ ଇଏ ହେଇନି ତାପରେ ଠାକୁର ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯଦି ଇଏ ହେଲା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତାହେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଆସିବେ ଆଉ ମାନେ ଆମେ କହିଦେଲେ ପଳେଇ ଆସିବେ କି ବୁଝିଲେ ମୁଁ କହିବି ଧର କାମ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବା ହେଲେ ଯାଇକି ଆସିବେ ଆଉ ସେମିତି କାମ ହେବନି ଆଉ ମାଗଣାଟାରେ ପଳେଇ ଆସିବେ କି ଲୋକ କଥା ହେଲା ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ହେଉଛି ବୋଲିକି ଲୋକଙ୍କର ବଢ଼ୁଛି ନହେଲେ ସେମିତିରେ ରେଳ ଅଟକି ନଥାନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ କି MLA ଫୋନ୍ କରିନଥାନ୍ତେ। ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କାହାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉନି ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ କେବେ ମୋର ତ ଆପଣ କେବେ ଠାକୁର କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇକି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସୀତାରାମ ଟିଭି।